अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो वेरिकोसील या फंसियों की जो सोजिश है या जो फंसियों की वरीदों की सोजिश है उसके बारे में है कि इसमें जो फंसियों की वरीदें होती हैं या टेस्टिकल्स की जो वेन होती हैं वो फूल जाती हैं, आपस में उलझ जाती हैं और एक गांठ की तरह से टेस्टिकल के ऊपर वाली साइड पे महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इस मर्ज़ में क्योंकि जो है फंसिए या टेस्टिकल के ऊपर एक उभार सा नुमायाँ हो जाता है और उसमें फिर दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो शुरू-शुरू में तो जो मरीज़ है उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये क्या है और वो फिर दर्द की दवाइयाँ या दर्द की मेडिसिन लेना शुरू कर देता है। कुछ अरसा लेने के बाद वो वक़्ती तौर पर उसको दर्द से फ़ायदा होता है, मगर बाद में फिर वही कंडीशन हो जाती है। तो इसका जो उभार है वो ऐसा होता है कि इसकी मैं चंद आपको सिम्पटम बता देता हूँ कि ऊपर से काफ़ी खुला हुआ महसूस होता है, जबकि नीचे की तरफ से उस उभार को चेक किया जाए, यानी फूला हुआ ऊपर की तरफ से महसूस होगा और नीचे की तरफ से काफ़ी सिकुड़ता हुआ महसूस होगा और वो गिरादार ऐसे महसूस होगा जैसे इसमें गिरा लगी हुई है या गांठ लगी हुई है। मरीज़ के लिए चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, खड़े होकर काम करना दुश्वार हो जाता है। जब मरीज़ खांसी करता है उस वक़्त शदीद दर्द होता है और ऐसे मरीज़ के लिए जो है आराम करना ज़्यादा सूटेबल होता है कि वो उसका दिल करता है कि वो आराम करता रहे। चलने फिरने से उसको इतना शदीद दर्द महसूस होता है कि वो दर्द जो है वो रानों के जो कॉर्नर हैं उन वहाँ तक जो है मरीज़ को महसूस होता है दोनों साइडों पे। आजकल ये जो मेरे पास मरीज़ आ रहे हैं या ज़्यादातर जो मुझे तजुर्बात में देखने में आया है, जो वेरिकोसील के जो मरीज़ हमारे खित्ते में है, ख़ासकर पाकिस्तान में, तो ये लेफ़्ट साइड का जो वेरिकोसील है ये ज़्यादातर डायग्नोज़ हो रहा है कि जिन लोगों को ये शिकायत होती है, जब उनकी अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है तो ज़्यादा जो तादाद है वो लेफ़्ट वेरिकोसील की आती है। राइट के भी मरीज़ होते हैं, ये दोनों साइडों पे, बोथ साइड भी ये वेरिकोसील हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो शिकायत है वो लेफ़्ट साइड के वेरिकोसील की देखने में आ रही है। अब चलते हैं इसके असबाब की तरफ। तो ये ज़्यादातर मोटे लोगों को होता है, आराम पसंद लोगों को होता है, किसी चोट लगने की वजह से, क्रिकेट खेलते हुए बॉल या फुटबॉल खेलते हुए फुटबॉल लगने की वजह से या मोटरसाइकिल या साइकिल के एक्सीडेंट की वजह से या फिर अमराज जिगर, कब्ज़ और कसरत मुजामत की वजह से, बहुत ज़्यादा खड़े होने का काम करने की वजह से या तंग कपड़े पहनने की वजह से या फिर बहुत अरसा तक खांसी रह चुकी हो, उस वजह से भी ये मसाइल हो सकते हैं वेरिकोसील के। दोनों साइडों पे से किसी साइड पे भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो ज़्यादातर मरीज़ आते हैं वो लेफ़्ट साइड के वेरिकोसील की शिकायत ज़्यादा देखने में आ रही है। अब चलते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ और परहेज़ की तरफ। सबसे पहली मेडिसिन इसकी पल्साटिला है, जो 3x में, 6x में या 30 पोटेंसी में यूज़ करवाई जाती है। दूसरी मेडिसिन हिमामेलिस है, ये भी 3x, 6x में या 30 पोटेंसी में या फिर मदर टिंचर में हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो अब और इसके साथ नेक्स्ट मेडिसिन है फेरमफास, ये भी हम 6x में या 3x में या 30 पोटेंसी में ऐसे मरीज़ों को देते हैं। फिर प्लम्बम है, ये भी 6x में या 30 पोटेंसी में मरीज़ों को देते हैं। तो जिसके देने से तो ये जो है इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में दर्द और जो स्वेलिंग है वो ठीक होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता ये मर्ज़ ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं और बहुत परेशान हैं और सर्जरी की तरफ मूव कर जाते हैं और सर्जरी करवाने के बाद फिर एक जो बड़ा ख़दशा रहता है हमेशा से, वो ये है कि ये दोबारा भी हो सकती है और दूसरा ये है कि खुदा न ख़ास्ता मर्दाना बांझपन भी हो सकता है। तो ऐसे हज़रात जो कि सर्जरी का सोच रहे हैं या ऑपरेशन करवाने का सोच रहे हैं, उनसे गुज़ारिश है कि वो एक दफ़ा ज़रूर मुझसे या अपने किसी होमियो डॉक्टर से, करीबी से वो राब्ता कर लें और अपना मसला उनसे डिस्कस करें। होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद है और वो एक दफ़ा होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सर्जरी से बच जाएंगे, ऑपरेशन से बच जाएंगे। और इसके साथ जो परहेज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। परहेज़ ये है कि आपने जो टाइट कपड़े नहीं पहनने, ख़ासकर
جو حضرات پینٹ اور انڈر ویئر کا استعمال کرتے ہیں وہ اس سے گریز کریں، ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں، اور جو شلوار قمیض پہنتے ہیں وہ بھی اپنا زار بند تھوڑا سا ڈھیلا یا نرم باندھیں، بہت زیادہ کسا ہوا نہ ہو، یا جو لوگ تہمد وغیرہ باندھتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ڈھیلا تہمد باندھیں، اور ٹھنڈے پانی سے نہائیں روزانہ، گرم پانی سے مت نہائیں، اور ایسی غذائیں استعمال کریں جن کے استعمال کرنے سے قبض ہونے کا خدشہ نہ ہو، یعنی کہ قبض جن غذاؤں سے ہوتی ہے ایسی غذائیں مت استعمال کریں، اور بہت زیادہ جماع سے یا ہم بستری سے بھی پرہیز کریں، جتنا ہو سکتا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس مرض میں خاص طور پر، اور جو لوگ بہت لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، بہت زیادہ بیٹھ کے جانا پڑتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ لمبا سفر کرنے سے یا بہت زیادہ دیر تک بیٹھنے سے پرہیز کریں، اور جن لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں ہیں یا آفیسز میں سیڑھی چڑھتے ہیں، بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے، ان سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کم سیڑھیاں چڑھیں، یا ایسے اس تکلیف میں سیڑھیاں مت چڑھیں، اور جو ہے خاص طور پر قبض سے آپ نے بچنا ہے، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ کو شکایت محسوس ہو آپ خود اپنا ایگزامن پہلے کریں کہ آپ کو اپنے ٹیسٹیکل میں کوئی ابھار محسوس ہو رہا ہے، یا کوئی ایسی گانٹھیں محسوس ہو رہی ہیں، یا کوئی وینز کی سوجن کی شکایت ہے، یا درد محسوس ہو رہا ہے، تو فوری طور پر آپ اپنے قریبی ہومیو ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور پھر وہ جو ٹیسٹ ایڈوائز کریں الٹرا ساؤنڈ، وہ ضرور الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اور اس کی رپورٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ویریکوسیل خدا نخواستہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ویریکوسیل کی شکایت ہوتی ہے تو فوری طور پر ہومیو ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا جو ہے ہومیو میڈیسن سے علاج شروع کر لیں۔ اگر آپ کے پاس ہومیو ڈاکٹر کی سہولت نہیں ہے تو میرا نمبر اس ویڈیو پہ آ رہا ہوتا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر لیں تو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میں آپ کو میڈیسن اور بتاتا ہوں کہ کلکیریا فلور 6x پوٹینسی میں ٹیبلٹ لے لیں گے، 4 گولیاں صبح، 4 دوپہر اور 4 رات کو، یہ کھا لیں گے، منہ میں ڈال کے چوسنی ہوتی، چھوٹی چھوٹی گولیاں ہیں، تو یہ 4 گولیاں صبح، 4 دوپہر، 4 رات کو منہ میں ڈال کے چوس کے کھا لیں گے، تو اس سے انشاءاللہ جو ٹیسٹیکل کا سوجن ہے یا جو درد ہے وہ بھی خاصی اس میں آپ کو کمی محسوس ہوگی۔ جو میڈیسن میں نے پہلے بتائی ہے وہ میڈیسن بھی لینی ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں، پلساٹیلا ہے، ہیمامیلس ہے، فیرم فاس ہے، پلمبم ہے، یہ 3x سے 6x سے یا 30 پوٹینسی تک آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کلکیریا فلور جو ہے 6x پوٹینسی میں گولیاں لے لینی ہے، اور یہ 4 گولیاں صبح، 4 دوپہر اور 4 شام میں منہ میں ڈال کے چوس لینی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہومیو ڈاکٹرز کے لیے ویڈیو نہایت یوزفل ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو آپ انہیں پہلے تشخیص کریں، تشخیص کرنے کے بعد اس کے ٹیسٹ کروائیں، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، پھر اس کے بعد علاج شروع کریں۔ ہومیو مٹیریا میڈیکا میں بہت زیادہ معلومات اس بارے میں موجود ہے۔ اگر آپ پھر بھی کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو میرا فون نمبر، واٹس ایپ نمبر اوپر موجود ہے، آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور مشورہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام ویریکوسیل کے بارے میں یا خصیوں کی، وریدوں کی سوجن کے بارے میں اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔